समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी मानू प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम बड़ा आंतरिक नमस्कार। शून्य समाधि जोड़ा कि जो क्यों दिन आम पालन करूँ ईस्टर संडे रविवार दिन पालन करूँ शुभ शुक्रवार ठीक 3 दिन पर जोटा कि रविवार आसे ताहा संडे ताको आम ईस्टर संडे बा प्रभु जीशुख्रीष्टर पुनरुत्थान दिवस भाव आम माने पालन करूँ। अनेक चर्च अच्छे से पालन करते समस्त पालन करिवार प्रकार हूँ अलग अलग किए क्यों प्रकार पालन करुचे। तबे प्रिय बंधुगण ये समस्त लोक माने प्रभु जीशुंकर पुनरुत्थान पालन करने एकत्रित अटंती। आम मैंने देखा पवित्र धर्मशास्त्र रे प्रभु जीशुंकर पुनरुत्थान विषय कौटी लिखा अच्छे कारण जीशुंक पुनरुत्थान विषय वैज्ञानिक प्रमाण भी रही आछि, प्रत्न तत्व प्रमाण भी रही आछि, बाइबेलर प्रमाण भी अच्छी। 3 प्रकार प्रमाण अच्छी जे प्रभु जीशु मृत्यु पर पुणी थे मृत्यु पुनरुत्थित हेले। तेज जोहन तार 20 पर्वर किसी अंश आम पढ़ा जोटि लेखा अच्छे प्रभु जीशुख्रीष्टर पुनरुत्थान विषय। ये लिखा जाए सप्ताहर प्रथम दिन प्रत्युषे अंधकार थाउ थाउ मगदलेनी मरियम समाधि निकट को आसी सेठिरू पत्थर घुंचा जाइथिबा देखिले। तेणु से दौड़ी जाई सिमोन पीतर और जीशु जहाँ को स्नेह करुले से अन्य शिष्यों निकट को आसिले और समान कहिले क्यों माने समाधि प्रभु को घेनी जाइछन्ते पुणी ताहांको क्योंठारे रखिछन्ते ता आमे माने जानु नाहु। सेतिरे पीतर और सही अन्य शिष्य समाधि निकट को जीवाई बाहरिले। सेमान दुहे एक संगर दौड़ा लगिले आ सही अन्य शिष्य पीतर को पछरे पकई आगे समाधि निकट में पहुँचिले। पुणी नई पड़ी भीतर को चाह सरू लुगापत्र पड़ता देखिले तथापि से भितर पशिले नहीं। पर सिमोन पीतर मध्य तांको पछे पछे आसी पहुँचिले और समाधि भितर प्रवेश करी देखिले जे सरू लुगागुड़िक पड़ी अछि। पुणी ताहांको मुंडरे जो गामुछा बंधा होइतला ता सरू लुगा सहित न थाई अलगा गोटे स्थान रे गुड़ा होई रही अछि। सेतेबेले जो अन्य शिष्य आगे समाधि निकट को आसीथिले से मध्य भितर प्रवेश करी देखिले और विश्वास कले कारण मृत मान मध्य ताहांकु जे उत्थान करिया हब धर्मशास्त्र एही वाक्य समाने से पर्यंत बुझी नथिले। पर शिष्य माने पुनर्बार समानक गृह को चलीगले किंतु मरियम रोदन करू करू 11 पद लिखा अच्छी प्रभु जीशु मगदलिनी मरियम को केमती दर्शन देले। ये लिखा अच्छे किंतु मरियम रोदन करू करू बाहर समाधि निकट में ठिया होई रहिले। पुणी रोदन करू करू से नई पड़ी समाधि भीतर को चाही जीशुंक शरीर जो स्थान रे थुआ जाइथिला सेथिर मुंड पाखरे जने और पाद पाखरे आउ जने एहीपरि 2 जन शुक्ल वस्त्र परिहित दूतंक बसिथिबा देखिले। सेमाने तांको कहिले गो नारी काहींकि रोदन करू अछ। से समान कहिले क्यों माने मोहर प्रभु को घेनी जाई अछंती आ ताहांको क्यों स्थान रखी अछंती ताहा मु जाने नाही। से यह कही पछक बुली पड़ी जीशु को ठिया होइथिबा देखिले किंतु से जीशु ताहा जानिले नाही। जीशु तां कहिले गो नारी काहींकि रोदन करू अछ कहार अन्वेषण करू अछ। से तांको उद्यानर माली बोली मने करी कहिले महाशय आपण जदि ताहांको घेनी जाई अछन्ते ताहेले ताहांको केउ स्थान रखी अछन्ते मते कुहंतु आ मु ताहांको घेनी जिबे। जीशु तां कहिले मरियम से बुली पड़ी एब्री भाषा तां कहिले रब्बुनी अर्थात हे गुरु। जीशु तांको कहिले मते धरी रख नाही कारण मु ए पर्यंत पितांक निकट को आरोहण करी नाही किंतु मोर भाई मानक निकट को जाई समान को कुह मु मोर पिता और तुममानकर पिता मोहर ईश्वर और तुममानकर ईश्वर निकट को आरोहण करुअछि। मगदलिनी मरियम जाई मो प्रभु को देखी अच्छी आउ से मते यही सबू कही आसंती बोली शिष्य मान को संवाद देले।
ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ 19 ପଦରୁ ଯୀଶୁ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେହିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥିଲେ ସେଥିର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଭୟରେ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପୁଣି ଏହା କହି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ଓ କକ୍ଷ ଦେଶ ଦେଖାଇଲେ। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପିତା ଯେ ପ୍ରକାର ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛି। ସେ ଏହା କହି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମେମାନେ ଯଦି କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା କରିବ, ତାହାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ। ପୁଣି ଯଦି କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା ନ କରିବ, ତାହାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଥମା ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଥମା ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। 24 ପଦର ପଢ଼ିବା ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥମା ନାମକ ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦିଦୁମ କହନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। ଅତଏବ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ନ ଦେଖିଲେ ଓ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋହର ଆଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୋହର ହାତ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। 8 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭିତରେ ଥିଲେ ଓ ଥମାସ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱାର ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପରେ ସେ ଥମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇଆଡ଼େ ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼ାଇ ମୋହର ହାତ ଦେଖ ଓ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୋହର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ଥମା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଈଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଦେଖିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଥମା ସେଦିନ ଦେଖିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଯିଏକି ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କେହି କରିନାହିଁ। ଆଉ ଥମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ତା କାରଣ ହେଉଛି ଥମା ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗତରେ ଥିଲା ସମୟରେ କୃଷି ଓ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ମରା ହେବ, ମୋତେ ସମାଧି ଦିଆହେବ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବି। ଏ କଥାକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ନାରୀମାନେ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନାରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସମାଧି ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ତୁମ ଆଗେ ଆଗେ ଗାଲିଲିକି ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତିବିରିଆ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବ। ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ତିବିରିଆ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ପିତର କହୁଛି, ତୁମର ଜାଲ ନୌକାର ଡାହାଣ ପଟେ ପକାଅ। ଯେତେବେଳେ ପକାଉଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ମାଛ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୃଷି ଓ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ରରେ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ସେ ପିତରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଉଠିବେ, ମାନେ ସେ ଉଠିବେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା।
ভিডিও केमती लगुच प्रिय बंधु कौन कमेंट कर जनइबे। जदि ये वीडियो आपको भल लगुच वीडियो को शेयर करंतु। जदि चैनल को प्रथम थर आसचंदी चैनल को सब्सक्राइब करंतु।